days of his life, save only in the matter of Uriah the Hittite. தாவீது எத்தியனாகிய ஊரியாவின் சங்கதி ஒன்று தவிர கர்த்தர் தனக்கு கட்டளையிட்டதினால் தான் உயிரோடு இருந்த நாளெல்லாம் ஒன்றையும் விட்டு விலகாமல் அவர் பார்வைக்கு செம்மையானதை செய்து வந்தார். Praise be to God. ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. As we all know, the word of God talks about that David is the man according to my own heart. God, the Lord himself has been testified. നാം എല്ലാവരും അറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ ദാവീദ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് ബോധിച്ച പുരുഷനെന്ന ദൈവം തന്നെ ദാവീദിനെ കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നാം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നபடி தேவன் தாமே தாவீதை குறித்து இப்படி சாட்சி சொன்னார். தாவீது என் இருதயத்தின் ஏற்றபடி எல்லாம் செய்வான். The David did that which was right in the eyes of the Lord. ദാവീദ് യഹോവയ്ക്ക് പ്രസാദമായുള്ളത് ചെയ്തു. ദാവീദ് കർത്തരുടെ പാർവയ്ക്ക് സെമ്മയാനதை ചെയ്തു വந்தான். He was not aside from any of the commandments, the word of God says. ദൈവവചനം പറയുന്നു ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾക്ക് പ്രകാരം ഒന്നും അവൻ ചെയ്യാതിരുന്നില്ല. വേദം சொல்லுகிறது தேவனுடைய கட்டளையின்படி ஒன்றையும் விட்டு விலகாமல் இருந்தார். All his lifetime he was going behind of the Lord's commandments. അവന്റെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയ്ക്ക് പിന്നാലെ തന്നെ അവൻ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. തമ്മുடைய ജീവിതകാലം മുഴുവനും தேவனுடைய கட்டளைகளுக்கு பின்பாகவே சென்று கொண்டிருந்தார். After saying that, saying only in this matter of the Hittite that there is only one occasion this David has been committed sin in his life, the word of God tells. അത് പറഞ്ഞതിനു ശേഷം ഹിത്യനായ ഊരിയാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ അല്ലാതെ മറ്റു ഒരു കാര്യത്തിലും അവന്റെ ആയുഷ്കാലത്തിൽ ഒരിക്കലും ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയെ അവൻ വിട്ടുമാറിയിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. அப்படி சொன்ன பின்பு வேதம் எப்படி சொல்லுகிறது ஏத்தினாகிய ஊரியாவின் சங்கதி ஒன்றை தவிர அதாவது அந்த ஒரே ஒரு காரியத்தில் தாவீது பாவம் செய்ததாக வேதம் சொல்லுகிறது. That one thing how did came in the life of David, that is what we are going to meditate in the word of God. ആ ഒരു കാര്യം എപ്രകാരം ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നു എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് നാം ഇന്ന് ധ്യാനിപ്പാൻ പോകുന്നു. அந்த ஒரு காரியம் தாவீதினுடைய ജീവിതത്തിலே எப்படி வந்தது என்று வேதத்திலிருந்து நாம் இன்று தியானிக்க போகிறோம். Because we need the standard more than the Old Testament saints. പഴയ നിയമവിശുദ്ധന്മാരെക്കാൾ ഉപരിയായ ഒരു നിലവാരം നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നുണ്ട്. ஏனென்றால் பழைய ஏற்பாடு பரிசுத்தவான்களை காட்டிலும் மேலான ஒரு நிலவரம் நமக்கு தேவையாக இருக்கிறது. So let us we go through that matter. How did that he committed sin? So therefore it is going to help in our life to avoid all that and to live a holy life. ആയതുകൊണ്ട് എപ്രകാരം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ പാപം ചെയ്തു എന്നത് സംബന്ധിച്ച് നാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്കും അങ്ങനെയുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ കടന്നു വരാതെ വണ്ണം സൂക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കേണ്ടതിന് അത് നമ്മെ സഹായിക്കും. ആകவே നാമും கூட அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நம்முடைய ஜீவிதத்தில் வராதபடி பரிசுத்தமாக ஒரு ஜீவனம் செய்யும்படியாக அந்த காரியத்தில் தாவீது எப்படி நடந்து கொண்டார் என்பதை குறித்து தியானிப்போம். Because the darkness in any way should not prevail in our life. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അന്ധകാരം ഒരു നിലയിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ജയിപ്പാൻ ഇടയാകരുത്. ஏனென்றால் எந்த காரணத்தினாலும் அந்தகாரம் என்பது நம்முடைய ஜீவிதத்தில் ஆட்கொள்ளவோ மேற்கொள்ளவோ கூடாது. So I take your attention to the 2 Samuel chapter 11 verse 1 onwards. We are seeing this is the matter how did that David has been grieved that Lord. ആയതുകൊണ്ട് 2 ശമൂവേൽ പുസ്തകം 11-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാം വാക്യം മുതൽക്ക് ഏതു കാര്യമാകുന്നു ദാവീദ് ദൈവത്തെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ചെയ്യുവാൻ ഇടയായത് എന്നതിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ஆகவே தாவீது எந்த காரியத்தில் தேவனுடைய மனதை இருதயத்தை துக்கப்படுத்தினார் என்பதை குறித்து 2 சாமுவேல் 11-ாம் அதிகாரம் 1-ாம் வசனத்திற்கு உங்கள் கவனத்தை திருப்பும்படி விரும்புகிறேன். There we can see as 10 lessons we can learn out of this. ഇവിടെ ഇതിൽ നിന്ന് 10 പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ കഴിയും. ഇങ്ങിരുന്ന് നാം 10 പാഠങ്ങളെ കற்றுക്കൊള്ളുகிறோம். So let me begin the 2 Samuel chapter 11 verse 1. 2 ശമൂവേൽ പുസ്തകം 11-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാം വാക്യം മുതൽ ഞാൻ തുടങ്ങട്ടെ. ആകவே 2 ശമൂവേൽ 11-ാം அதிகாரம் 1-ാം വസനത്തിലിருந்து ഞാൻ തുവങ്ങുகிறேன். പിറ്റേയാണ്ട് രാജാക്കന്മാർ യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടും കാലം ദാവീദ് യോവാബിനെയും അവനോടുകൂടെ തന്റെ സേവകരെയും എല്ലാ ഇസ്രായേലിനെയും അയച്ചു. അവർ അമ്മോന്യ ദേശം ശൂന്യമാക്കി രബ്ബ പട്ടണം നിരോധിച്ചു. ദാവീദ് യെരൂശലേമിൽ തന്നെ താമസിച്ചിരുന്നു. And it came to pass after the year was expired, at the time when kings go forth to battle, that David sent Joab and his servants with him and all Israel, and they destroyed the children of Ammon and besieged Rabbah, but David tarried still at Jerusalem. மறுவருஷம் ராஜாக்கள் யுத்தத்துக்கு புறப்படும் காலம் வந்தபோது தாவீது யோவாபையும் அவனோடு கூட தன் சேவகரையும் இஸ்ரவேல் அனைத்தையும்
ரப்பாவை முற்றுகையிடவும் அனுப்பினார். தாவீதோ எருசலேமில் இருந்து விட்டான். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. So here we are seeing when the kings went for the battle. ഇവിടെ നാം കാണുമ്പോൾ രാജാക്കന്മാർ യുദ്ധത്തിന് പോയപ്പോൾ இங்கே ராஜாக்கள் யுத்தத்திற்கு போன காரியத்தை குறித்து வாசிக்கிறோம். The David has been tarried in his place. ദാവീദ് താൻ ആയിരുന്ന ഇടത്തു തന്നെ താമസിച്ചു. தாவீது தான் இருந்த இடத்திலே இருந்து விட்டதாக பார்க்கிறோம். So the first lesson what we are seeing that he was neglected his responsibility. നാം പഠിക്കുന്നതായ ഒന്നാമത്തെ പാഠം എന്നാൽ ദാവീദ് തന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ അവഗണിച്ചു കളഞ്ഞു എന്ന് കാണുകയാണ്. இங்கிருந்து நாம் பார்க்கிறதான முதலாம் பாடம் என்னவென்றால் தன்னுடைய உத்தரவாதத்தை தாவீது அசட்டை செய்தார். If anyone will neglect his responsibility, that is how that sin can enter into our life. ആരെങ്കിലും തങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം അവഗണിച്ചു കളയുന്നുവെങ്കിൽ അതിൻ മുഖാന്തരമായി ആ ജീവിതത്തിൽ പാപം പ്രവേശിപ്പാനിടയുണ്ട്. ஒருவர் தம்முடைய உத்தரவாதத்தை அசட்டை செய்தால் அதன் மூலமாக பாவம் அவருடைய ஜீவிதத்தில் பிரவேசிக்கிறதாய் பார்க்கிறோம். Neglecting one's responsibility leadeth to the idleness. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം താൻ അവഗണിച്ചു കളഞ്ഞാൽ അത് അലസതയിലേക്ക് ആ വ്യക്തിയെ നയിപ്പാനിടയാകും. ஒரு நபர் தன்னுடைய உத்தரவாதத்தை அசட்டை செய்தால் அது அவர் சும்மா இருக்கும்படி அவரை செய்கிறது. So what is our responsibility in our life? അതിനാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താകുന്നു? ஆகவே நம்முடைய ஜீவிதத்தின் உத்தரவாதம் தான் என்ன? When you turn to the book of Ephesians chapter 6 verse 10 onwards. എഫേസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 10-ാം വാക്യം മുതൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ எபேசியர் 6-ാം அதிகாரம் 10-ാം വചനം മുതൽ വാസിത്താൽ Apostle Paul is writing to the Ephesian church. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് എഫേസ്യ സഭയ്ക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் எபேசு சபைக்கு இப்படி எழுதுகிறார். Finally my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. ഒടുവിൽ കർത്താവിലും അവന്റെ അമിത ബലത്തിലും ശക്തിപ്പെടുവീൻ. கடைசியாக என் சகோதரரே, கர்த்தரிலும் அவருடைய சத்துவத்தின் வல்லமையிலும் பலப்படுங்கள். Put on the whole armor of God that he may be able to stand against the wiles of devil. പിശാചിന്റെ തന്ത്രങ്ങളോട് എതിർത്ത് നിൽപ്പാൻ കഴിയേണ്ടതിന് ദൈവത്തിന്റെ സർവ്വായുധവർഗം ധരിച്ചുകൊള്ളുവിൻ. நீங்கள் பிசாசின் தந்திரங்களோடு எதிர்த்து நிற்க திராணி உள்ளவர்களாகும்படி தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தை தரித்துக் கொள்ளுங்கள். So every child of God is having a battle in his life. അതിനാൽ ഓരോ ദൈവവൈതലിനും തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു യുദ്ധം അഥവാ പോരാട്ടമുണ്ട്. ஆகவே ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளைக்கும் இந்த உலகத்திலே ஒரு யுத்தம் இருக்கிறது. So therefore always we should be alert in our spiritual life. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മിക ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് നാം എപ്പോഴും ജാഗ്രതയുള്ളവരായി കാണപ്പെടണം. ஆகவே நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்தில் எப்போதும் நாம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். Don't take any battle lightly in our life. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു യുദ്ധവും ലഘുവായി നാം എടുക്കരുത്. நம்முடைய ஜீவிதத்தில் எந்த யுத்தத்தையும் லேசாக எடுத்துக்கொள்ள கூடாது. As you all knows that David also done so many battles in his life. നാം അറിയുന്നത് പോലെ ദാവീദ് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ പല യുദ്ധങ്ങളെയും താൻ നടത്തിയിരുന്നു. தாவீது தம்முடைய ஜீவிதத்திலே பல யுத்தங்களை செய்து வந்தார் என்பதை அறிந்திருக்கிறோம். He himself has been gone before the battle and he fought all the battles. താൻ തന്നെ യുദ്ധത്തിനായി കടന്നു ചെന്ന് പല യുദ്ധങ്ങളും ചെയ്ത് ജയമെടുത്തു. அவர் யுத்தத்துக்காக கடந்து சென்று தன்னுடைய ஜீவிதத்தில் பல யுத்தங்களிலும் ஜெயத்தை பெற்றுக்கொண்டார். But once when he neglected his responsibility in his life, എന്നാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ അവഗണിച്ചു കളഞ്ഞപ്പോൾ ஒரு விசை தன்னுடைய ஜீவிதத்தில் இருந்த உத்தரவாதத்தை அசட்டை செய்தபோது that was leaded to a idleness in his life. അതവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അലസതയിലേക്ക് അവനെ നയിച്ചു. அது அவர் ஜீவிதத்திலே வெறுமையாக இருக்கும்படி அவரை செய்தது. And idleness will lead to temptation. അലസത എന്നത് പരീക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കും. சும்மா இருப்பது சோதனை கூடாக நம்மை நடத்தும். There is a second thing, idleness will lead a person to temptation. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, അലസത എന്നത് ഒരു വ്യക്തിയെ പരീക്ഷയിലേക്ക് നടത്തും. அலுவல் இல்லாமல் சும்மா இருப்பது ஒரு நபரை சோதனை பரீட்சை நீராக நடத்தும். So this is what we are reading over in the second verse, that idleness led David to temptation. ഇതാകുന്നു രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത്, ആ അലസത ദാവീദിനെ ഒരു പരീക്ഷയിലേക്ക് നയിച്ചു. இதை குறித்து தான் நாம் இரண்டாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். அந்த அலுவல் இல்லாமல் அசதியாய் இருந்ததான அந்த நிலவரம், சும்மா இருந்த நிலவரம் அவரை சோதனைக்குள்ளாக நடத்தினது. Praise be to God. ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். As we read in the book of Ecclesiastes chapter 10 verse 18, സഭാപ്രസംഗങ്ങളുടെ പുസ്തകം 10-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 18-ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ, பிரசங்கி 10-ാം அதிகாரம் 18-ാം വചനത്തിൽ இப்படி வாசிக்கிறோம். What the idleness will bring into our life, the Bible tells. അലസത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നുവെന്ന് ദൈവവചനം പറയുന്നു. சோம்பல் நம்முடைய ஜீவிதத்தில் எதை கொண்டு வருகிறது என்பதை குறித்து பார்க்கிறோம். The idleness
idleness will lead you to destroy our own house. അലസത നമ്മുടെ സ്വന്തം വീട് നശിപ്പിച്ച് കളയുന്നതിലേക്ക് നയിക്കും. സോമ്പൽ என்பது நம்முடைய சொந்த வீட்டை நாமே அழிக்கும்படி செய்யும். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. Even in Ezekiel chapter 16 verse 49, we read over there again about the Sodom. That is the whatever his sin means. That is the one of the sin is called idleness. യെഹെസ്കേൽ പ്രവചനം 16-ാം അധ്യായത്തിൽ 49-ാം വാക്യത്തിൽ സോദോമിന്റെ പാപങ്ങളിൽ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നു, അലസതയായിരുന്നുവെന്ന്. എസേക്കിയേൽ 16-ാം അധ്യായം 49-ാം വചനത്തിലെ സോദോമിൻ പാപങ്ങളിൽ ഒരു പാപം என்பது நிர்விசாரம் அல்லது சோம்பல் என்று வாசிக்கிறோம். So anyone who is giving room for that idleness, it will lead you to temptation. അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും അലസതയ്ക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഇടം കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് ആ വ്യക്തിയെ പരീക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കും. ആകയാൽ നമ്മിൽ ഒരുവരാകിലും നിർവിസാരം அல்லது സോമ്പലുக்கு ഇടം കൊടുക്കും என்றால் നമ്മെ അത് സോദനയ്ക്കുള്ളാக വഴി നടത്തും. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. സ്തോത്രം. Child of God, normally every child of God will face, even when we press forward in our life, the temptation can come in our life. ദൈവമക്കളെ, സാധാരണയായിട്ട് ഒരു ദൈവത്തിൽ ആത്മജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുവാനായി തുടങ്ങുമ്പോൾ പരീക്ഷാ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നേക്കാം. ദൈവപിള്ളയെ സാധാരണமாக ഒരു ദൈവപിள்ளை ആവിക്കുரிய ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറി செல்ல விரும்பும்போது சோதனை ജീവിതത്തിൽ வரலாம். But that temptation the Lord will help us to overcome. എന്നാൽ ആ പരീക്ഷ ജയിക്കേണ്ടതിന് കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കും. ஆனால் அந்த சோதனையை ஜெயிக்கும்படி தேவன் நமக்கு உதவி செய்வார். But deliberately through our idleness, what the temptation comes in our life, that will bring us into a defeat. എന്നാൽ നാം മുഖാന്തരമാകുന്നു, നമ്മുടെ അലസത മുഖാന്തരമാകുന്ന പരീക്ഷ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തോൽവി അടയുവാനിടയാകും. ஆனால் துணிகரத்து நிமித்தமாக நம்முடைய அசதி நிர்விசாரத்து நிமித்தமாக சோதனை நம்முடைய ജീവിതത്തിൽ வந்தால் அந்த சோதனை நம்மை தோல்வியினூடாக வழிநடத்தும். Like as we read in the book of Gospel according to Luke chapter 11 verse 4, ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 11-ാം അധ്യായത്തിലെ 4-ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നതിൻ പ്രകാരം, ലൂക്കാ എഴുതിയ സുവിശേഷം 11-ാം അധ്യായം 4-ാം വചനത്തിൽ വാസിக்கிறோமே, the prayer which the Lord has been taught to his disciples, തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ യേശു പഠിപ്പിച്ചതായ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മുടെ ശിഷ്യർക്ക് ദേവൻ പോദിച്ചതാണ് அந்த ജപത്തിൽ he was mentioning, and forgive us our sins, for we also forgive everyone that is debted us. താൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ, ഞങ്ങൾക്ക് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏവരോടും ഞങ്ങളും ക്ഷമിക്കുന്നു. അവർ இப்படி போதித்தார், எங்கள் பாவங்களை எங்களுக்கு மன்னியும், நாங்களும் எங்களிடத்தில் கடன்பட்ட எவனுக்கும் மன்னிக்கிறோமே. And lead us not into temptation, ഞങ്ങളെ പരീക്ഷയിൽ കടത്തരുതേ, എങ്ങളെ സോദനയ്ക്കുൾപ്പെട பண்ணாமல், but deliver us from evil. ദുഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ വിടുവിക്കണമേ, തീമയിലിருந்து ഞങ്ങളെ രക്ഷിத்துக் കൊള്ളും. So this is all the part of responsibility a child of God have to do in his life. അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെയും ഒരു ദൈവത്തിൽ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിർവഹിക്കേണ്ടുന്ന ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ്. ആകയാൽ ഇവകളെല്ലാം ഒരു ദൈവയുടെ പിള്ളை തന്റെ ജീവിതത്തിൽ வைத்திருக்கிற ഉത്തരവാദിത്തത്തിൻ പകുതികളാകും. We have to forgive the sins. നാം പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം, നാം പാപങ്ങളെ മன்னித்து കൊടുக்க வேண்டும். What are the people are creating a problems in our life, we have to forgive them. ആരൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിരോധമായി പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുവോ അവരോട് നാം ക്ഷമിക്കണം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ജനങ്ങൾക്ക് നാം മன்னிக்க வேண்டும். So when we does this, the Lord also, when we go through even the time of temptation, he will deliver us from that evil. നാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ, നാം പരീക്ഷയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ ദോഷത്തിൽ നിന്ന്, തിന്മയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മെ വിടുവിക്കും. ഇവകളെ നാം செய்வோம் என்றால் நாமும் சோதனையினூடாக கடந்து செல்லும்போது தேவன் நம்மை தீமையிலிருந்து ரட்சிப்பார். But in other side, because of our idleness, we are giving the room for the temptation. In that temptation, like how David fought, in the similar way that fall will take place. എന്നാൽ മറുവശത്ത് നമ്മുടെ അലസത മുഖാന്തരമാകുന്ന പരീക്ഷ വരുന്നതെങ്കിൽ ദാവീദ് എപ്രകാരം വീണുപോയോ അതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും വീഴ്ചയ്ക്ക് സംഗതിയുണ്ട്. ആനാലും മറുപക്കത്തിലെ നമ്മുടെ തുണിந்து നമ്മുടെ നിർവിസാരത്തെ നിമിത്തமாக நாம் சோதனைக்கு உட்பட்டால் தாவீது எப்படி விழுந்தாரோ அதே விதத்தில் நாமும் விழுந்து போவோம். This is what I told you in the beginning. Graciously the Lord has been given this convention for us, and we have to make use of all the meetings which God has been giving unto us. അതുകൊണ്ടാകുന്നു ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ദൈവം തന്റെ കൃപയാൽ ഈ കൺവെൻഷനെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന അവസരങ്ങളൊക്കെയും നാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിக் കൊള്ളണമെന്ന്. ஆகவே நான் துவக்கத்திலே நான் சொன்னேன், கிருபையால் தேவன் இந்த கன்வென்ஷன் நமக்கு தந்திருக்கிறார். ஆகையால் ஒவ்வொரு கூட்டத்தையும் நாம் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். After giving all this privilege in our life, and still if we will give room for that idleness in our life, it will lead you to temptation, and that temptation will
make you to fall. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ അലസതയ്ക്ക് ഇടം കൊടുത്ത് നാം ആയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ അലസത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പരീക്ഷയെ കൊണ്ടുവരികയും ആ പരീക്ഷയിൽ നാം തോറ്റുപോകുവാനും ഇടയായിത്തീരും. தேவனுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் துணிந்து நம்முடைய ஜீவிதத்தில் நிர்விசாரத்துக்கு இடம் கொடுப்போம் என்றால் அந்த நிர்விசாரம் நம்முடைய ஜீவிதத்தில் சோதனையும் அந்த சோதனை நம்முடைய ஜீவிதத்தில் விழுகையும் கொண்டு வரும். After getting such a chance in the people's life, still there are so many people may be given room for the idleness and sitting at their homes. ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടും പല ജനങ്ങളും ഈ അവസരങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താതെ അലസരായി ഭവനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവരുണ്ട്. இப்படிப்பட்ட பெரிய ஸ்லாக்கியம் அல்லது சந்தர்ப்பத்தை கிடைத்த போதிலும் கூட சில ஜனங்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தாமல் ஒருவேளை வீட்டில் இருக்கலாம். So in our life that thing should not take place. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ കാര്യം സംഭവിക്കരുത്. ஆகவே நம்முடைய ஜீவிதத்தில் அந்த காரியம் நடக்கவே கூடாது. Because every meetings will be like a battle. എന്തുകൊണ്ടാൽ ഓരോ കൂടിവരവും ഒരു യുദ്ധം പോലെയാണ്. ஏனென்றால் ஒவ்வொரு கூட்டமும் ஒரு யுத்தம் போல் இருக்கிறது. And every battle we have to take it very serious and we have to go and fight our battles. ഓരോ യുദ്ധങ്ങളും വളരെ ഗൗരവമായി നാം എടുത്തുകൊണ്ട് നാം കടന്നു ചെന്ന് ആ യുദ്ധങ്ങളെ നാം ചെയ്യണം. ஆகவே ஒவ்வொரு கூட்டத்தையும் மிக முக்கியமாக நாம் எடுத்து அந்த யுத்தத்தை நாம் போய் செய்ய வேண்டும். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். And the temptation, the third lesson what we can learn, the temptation will lead to sin. മൂന്നാമത് നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന പാഠം ആ പരീക്ഷ നമ്മെ പാപത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. அந்த சோதனை நம்மை பாவத்தினூடாக நடத்தும் என்பதாக நாம் மூன்றாவது பாடமாய் படிக்கிறோம். The very first one, if anyone neglect one responsibility, it will lead to idleness. ഒന്നാമത്തത് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ അവഗണിച്ച് കളയുന്നുവെങ്കിൽ അത് അവനെ അലസതയിലേക്ക് നയിക്കും. முதலாவது பாடம் என்னவென்றால் ஒருவர் தம்முடைய உத்தரவாதத்தை அசட்டை செய்தால் அது அவரை நிர்விசாரத்துக்கு நேராக நடத்தும். Secondly, the idleness will lead to temptation. രണ്ടാമതായി ആ അലസത പരീക്ഷയിലേക്ക് ആ വ്യക്തിയെ നയിക്കും. இரண்டாவதாக அந்த நிர்விசாரம் சோதனைக்கு நேராக நடத்தும். Third lesson, the temptation will lead to sin. മൂന്നാമതായി ആ പരീക്ഷ എന്നത് പാപത്തിലേക്ക് ആ വ്യക്തിയെ നയിക്കും. மூன்றாவதாக அந்த சோதனை பாவத்திற்கு நேராக நடத்தும். Now this is what happened in the third and fourth verse. When you read, we can understand over there. അതിന് 3-4 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇതാകുന്നു സംഭവിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. அந்த பகுதியிலே 3, 4 வசனங்களை வாசிப்போது இந்த காரியம் தான் நடந்ததாக நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். In the third and fourth verse, we are seeing that temptation led David to commit sin in his life. അതിന് 3-4 വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുമ്പോൾ പരീക്ഷ ദാവീദിനെ ആ പാപത്തിലേക്ക് നയിച്ചതായി കാണുകയാണ്. அந்த சோதனை தாவீதை பாவத்திற்கு நேராக நடத்தினதாக 3, 4 வசனங்களில் நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். Praise be to God. ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். And one sin will lead to another sin. That is the fourth lesson. ഒരു പാപം മറ്റൊരു പാപത്തിലേക്ക് നയിക്കും എന്നതാകുന്നു 4ാമത്തെ പാഠം. 4வது பாடம் என்னவென்றால் ஒரு பாவம் மற்ற பாவத்திற்கு நேராக வழிவகுக்கும். Praise be to God. ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். After all, only one sin done in my life. Don't we stay over there. One sin will be leading to another sin. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഒരു പാപമേ ചെയ്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കേണ്ട. ആ ഒരു പാപം എന്നത് മറ്റൊരു പാപത്തിലേക്ക് നയിപ്പാനിടയാകും. என்னுடைய ஜீவிதத்தில் ஒரு பாவம் மட்டும்தான் செய்திருக்கிறேனே என்று சொல்லி அவ்விடத்திலே இருக்க வேண்டாம். அந்த பாவம் உங்களை அடுத்த பாவத்திற்கு நேராக வழி நடத்தும். We think about that everybody does so after all I done that small thing. എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നല്ലോ, ഞാനും ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ലേ ചെയ്തുള്ളൂ എന്ന് നാം ചിന്തിക്കുന്നു. எல்லோரும் அப்படி செய்கிறார்களே, நான் சிறிய காரியம் தான் செய்தேன் என்று ஒருவேளை நாம் சிந்திக்கலாம். That one sin will lead you, it will be like a chain. It will lead you to do another sin in your life. എന്നാൽ ഒരു പാപം അതൊരു ചങ്ങല പോലെ ആകുന്നു. അത് മറ്റൊരു പാപം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിങ്ങളെ നയിക്കുവാനിടയാകും. ஆனால் ஒரு பாவம் என்பது ஒரு சங்கிலியை போல அடுத்த பாவம் செய்யும்படி உங்களை நடத்தி கொண்டே இருக்கும். This is what we can see from the verse 5 to 25. 5ാം വാക്യം മുതൽ 25ാം വാക്യം വരെ വായിക്കുമ്പോൾ ഇതാകുന്നു നാം അവിടെ കാണുന്നത്. இதை தான் 5ஆம் வசனம் முதல் 25ஆம் வசனம் வரை வாசித்தால் நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். Now in David's life, after doing one sin, to cover up that sin, he was keep on doing one more, like keep on adding that sin in his life. ഇപ്പോൾ ദാവീദ് ഒരു പാപം ചെയ്തിട്ട് അത് മൂടി വെക്കേണ്ടതിന് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ
ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി പിന്നെയും പല പാപങ്ങൾ ചെയ്യുവാനിടയായി തീർന്നു. இப்போது தாவீது ஒரு பாவத்தை செய்து அதை மூடி மறைக்கும்படியாக ஒரு பாவத்திற்கு மேலாக அடுத்ததாக பாவத்தை செய்து கொண்டே இருக்கிறார். So this is what once that sin will enter into your life, and that sin will keep on leading to do another sin in your life. ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പാപം പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാപം മറ്റു പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിങ്ങളെ നയിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. இந்த விதத்திலே உங்கள் ஜீவிதத்தில் ஒரு பாவம் பிரவேசிக்கும் என்றால் அந்த பாவம் அடுத்த பாவங்களை நீங்கள் செய்யும்படி உங்களை நடத்தி கொண்டே செல்லும். So what to do in our life? ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? ஆகவே நம்முடைய ஜீவிதத்தில் நாம் செய்ய வேண்டியதுதான் என்ன? This is what in the fifth lesson we can learn, that we should not cover up our sins. ഇതാകുന്നു നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന അഞ്ചാമത്തെ പാഠം. നമ്മുടെ പാപത്തെ നാം മറച്ചു വയ്ക്കുവാൻ പാടില്ല. இதனை தான் ஐந்தாம் பாடமாக நாம் படிக்கிறோம். நம்முடைய பாவத்தை நாம் மறைத்து வைக்க கூடாது. It is better to confess sin immediately instead of cover it up. പാപത്തെ മൂടി വയ്ക്കുന്നതിന് പകരമായി പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഏറ്റുപറയുന്നതാകുന്നു നല്ലത്. பாவத்தை மறைத்து வைக்காமல் உடன்தானே அதை அறிக்கை செய்வது மிகுந்த நல்ல காரியமாயிருக்கும். This is why the confession has been given for us. ആയതുകൊണ്ടാകുന്നു ഏറ്റുപറച്ചിൽ നമുക്ക് നൽകപ്പെടുന്നത്. ஆகவேதான் அறிக்கை என்பது நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. Confession is not only in the time of when before you are taking the Lord's table. നിങ്ങൾ കർത്തൃമേശയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നതിന് മുൻപ് മാത്രമല്ല ഏറ്റുപറച്ചിൽ നടത്തേണ്ടത്. நீங்கள் கர்த்தருடைய பந்தியிலே பங்கு பெறுவதற்கு முன்பாக மட்டும் அறிக்கை செய்யாமல் Every day in our life we have to make this confession, genuine confession in our life. അനുദിനവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പരമാർത്ഥമായ ഏറ്റുപറച്ചിൽ നാം നടത്തിക്കൊള്ളണം. ஒவ்வொரு நாளுமாக நம்முடைய ஜீவிதத்தில் உண்மையான அறிக்கையை நாம் செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். And the confession, it should be only to make with Lord only. ആ ഏറ്റുപറച്ചിൽ അത് കർത്താവിനോട് മാത്രമാകുന്നു നാം നടത്തേണ്ടുന്നത്. அந்த அறிக்கையை நம்முடைய கர்த்தரிடத்தில் மட்டுமே நாம் செய்ய வேண்டும். Because no human being cannot forgive our sins. എന്തെന്നാൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിപ്പാൻ ഒരു മനുഷ്യനാലും സാധ്യമല്ല. ஏனென்றால் நம்முடைய பாவங்களை எந்த மனுஷனாலும் மன்னிக்க கூடாது. There is only one can forgive our sins, that is Jesus and Jesus alone. നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിപ്പാൻ ഒരേ ഒരുവനേ ഉള്ളൂ, അത് യേശു മാത്രമാണ്. நம்முடைய பாவங்களை மன்னிக்க கூடியவர் ஒருவரே இருக்கிறார், அது கர்த்தராக இயேசு மட்டுமே. I born and brought up in a Catholic family. ഞാനൊരു കത്തോലിക്ക കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്നപ്പെട്ടു. நான் ஒரு கத்தோலிக்க குடும்பத்திலே பிறந்து வளர்க்கப்பட்டேன். And we used to learn the practice, that is, when anything is commit sin, just we go and to confess unto the priest or father. ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പാപം ചെയ്താൽ പോയി പുരോഹിതന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ഏറ്റുപറയണമെന്നുള്ളതായ ആ പാരമ്പര്യമായ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പരിചയിച്ച് ശീലിച്ചു വന്നിരുന്നു. எங்களுடைய ஜீவிதத்தில் ஏதாவது பாவம் செய்வோம் என்றால் உடன்தானே சென்று அங்கிருக்கிறதான அந்த பிரீஸ்ட் அல்லது ஃபாதர் இடத்தில் அறிக்கை செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் படித்து வந்தோம். And the father will tell that some punishment, you have to write these 10 commandments 10 times. ആ പുരോഹിതൻ ചില ശിക്ഷകൾ തരും. 10 കൽപ്പന 10 പ്രാവശ്യം എഴുതണം എന്നൊക്കെയും. அந்த ஃபாதர் சில சிக்ஷைகளை தருவார். ஒருவேளை 10 கற்பனைகளை 10 முறை எழுத வேண்டும் என்பது In the very moment when you write that, your sin has been forgiven. ആ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എഴുതുന്ന ആ സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെടുന്നു. நீங்கள் அப்படி எழுதின அந்த க்ஷணத்தில் தானே உங்களுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டன. We had a practice that from Monday to Saturday you just keep, you can do any whatever type of sin, and the time of Saturday just go and confess your sins to the Father. തിങ്കൾ മുതൽ ശനി വരെയും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പാപവും ചെയ്യാം. എന്നിട്ടോ നിങ്ങൾ ശനിയാഴ്ച ചെന്നിട്ട് ആ പുരോഹിതന്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഏറ്റുപറയുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളൊക്കെയും ക്ഷമിക്കപ്പെടും എന്നൊരു അഭ്യസനം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. திங்கட்கிழமை முதல் சனிக்கிழமை வரை எந்த பாவத்தை வேணாலும் செய்துவிட்டு சனிக்கிழமை மாலை அந்த ஃபாதர் இடத்தில் போய் அறிக்கை செய்யும் ஒரு பழக்கத்தை நாங்கள் வைத்திருந்தோம். And Sunday you can worship, you can have a holy worship. ഞായറാഴ്ച ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിശുദ്ധ ആരാധനയും കഴിപ്പാൻ കഴിയും. ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு பரிசுத்த ஆராதனை உங்களால் செய்ய முடியும். Immediate after the worship we used to come to our house, and all together my father, mother and my brother, all together we used to have a drinking habit. ആരാധന കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അപ്പനും അമ്മയും സഹോദരങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് കുടിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை முடித்து வீடு வந்து உடன்தானே தகப்பன் தாய் சகோதரன் நானுமாக குடும்பமாக சேர்ந்து குடிப்பழக்கத்தில் இருந்தோம். So next from Monday to Saturday we can go in all our ways. വീണ്ടും തിങ്കൾ മുതൽ ശനി വരെയും സ്വന്തം വഴികളിൽ ഇഷ്ടപ്രകാരം നടക്കാം. மீண்டுமாக திங்கட்கிழமை முதல் சனிக்கிழமை வரை எங்களுடைய சொந்த வழிகளில் செல்வோம். So but the word of God tells that confession should be made unto that Lord. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ തിരുവചനം പറയുമ്പോൾ
ഏറ്റുപറച്ചിൽ കർത്താവിനോടാകുന്നു നാം ചെയ്യേണ്ടുന്നത്. ஆனால் வேதம் எப்படி சொல்லுகிறது? நம்முடைய அறிக்கை தேவனோடு நாம் செய்ய வேண்டும். As we read in the 1 John chapter 1 verse 9. 1 യോഹന്നാൻ 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 9-ാം വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ 1 யோவான் 1-ாம் அதிகாரம் 9-ாம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோமே, When you confess your sins, the blood of Jesus will cleanse your sins. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുന്നുവെങ്കിൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കും. நாம் நம்முடைய பாவங்களை அறிக்கை செய்யும் பொழுது கர்த்தராகிய இயேசுவின் ரத்தம் நம்முடைய சகல பாவங்களையும் கழுவி சுத்திகரிக்கும். Whatever the sin you are committed in your life, to get the forgiveness from the Lord or to cleanse it, what you have to do means just a simple method, that is confession. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെല്ലാം വിധ പാപങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നാലും അതിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുവാൻ ക്ഷമിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് ഒരേ ഒരു മാർഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനോട് നിങ്ങൾ അത് ഏറ്റുപറയുക എന്നുള്ളതാണ്. நீங்கள் உங்கள் ஜீவிதத்தில் என்ன பாவம் செய்திருந்தாலும் அந்த பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெறும்படியாக செய்ய வேண்டிய ஒரே எளிதான மார்க்கம் என்னவென்றால் கர்த்தராகிய இயேசுவினிடத்தில் நாம் அறிக்கை செய்வது. No human being cannot forgive our sins. ഒരു മനുഷ്യനും നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു തരുവാൻ സാധ്യമല്ല. எந்த மனுஷனாலும் நம்முடைய பாவத்தை மன்னிக்க முடியாது. The mistakes which Judas done in his life, യൂദാ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തതായ തെറ്റ്, யூதாஸ் தன்னுடைய ஜீவிதத்தில் செய்தான தவறை, he was when he committed sin, when he realized that he done something wrong, he went into that high priest and said that I betrayed the innocent blood. താൻ പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ താൻ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ പാപം അഥവാ തെറ്റ് ചെയ്തുവെന്ന് തനിക്ക് ബോധ്യമായപ്പോൾ താൻ ചെന്ന് മഹാപുരോഹിതനിൽ ഞാൻ നിഷ്കളങ്കമായ രക്തത്തെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തു എന്ന് അവരോട് ഏറ്റു പറഞ്ഞു. தன்னுடைய ஜீவிதத்தில் தான் பாவம் செய்ததை உணர்ந்த வேளையிலே உடன் தானே பிரதான ஆசாரியனிடத்தில் சென்று நான் குற்றமில்லாத இரத்தத்தை காட்டிக் கொடுத்தேன் என்று சொன்னான். So what they said, what to do is that is you look after yourself. അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ തന്നെ അത് നോക്കിക്കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ஆனால் அவர்கள் என்ன சொன்னார் என்றால் அது உன்னுடைய காரியம், நீயே பார்த்துக்கொள் என்றார்கள். So that is the reality, that no human being cannot forgive our sins. അതാകുന്നു യാഥാർത്ഥ്യം. ഒരു മനുഷ്യനും നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിപ്പാൻ സാധ്യമല്ല. இதுவே உண்மை. எந்த மனுஷனாலும் நம்முடைய பாவத்தை மன்னிக்க இயலாது. Because there is only one mediator between God and man, that is Jesus and Jesus alone. എന്തുകൊണ്ടാൽ മനുഷ്യർക്കും ദൈവത്തിനും മധ്യേ ഏക മധ്യസ്ഥനേയുള്ളൂ, അത് യേശു തന്നെയാണ്. ஏனென்றால் தேவனுக்கும் மனுஷனுக்கும் இடையே மத்தியஸ்தர் ஒருவரே இருக்கிறார், அது கர்த்தராகிய இயேசு மட்டுமே. So get that forgiveness. Just don't hide anything in your life what you've done. Just open your heart, open your mouth, just confess unto that Lord. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്തു തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഒന്നും തന്നെ മറച്ചു വയ്ക്കാതെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയവും നിങ്ങളുടെ മനസ്സും തുറന്നുകൊണ്ട് കർത്താവിനോട് ഏറ്റുപറയുവീൻ. ஆகவே உங்கள் ஜீவிதத்தில் எந்த பாவம் வந்திருந்தாலும் எதையும் ஒன்றையும் மறைக்காமல் உங்கள் இருதயத்தையும் வாய்களையும் திறந்து இயேசுவினிடத்தில் அறிக்கை செய்யுங்கள். The David's life, this is what the mistake in his life he done. He tried to cover up the sins. ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ താൻ ചെയ്തു വന്ന തെറ്റ് തന്നെയാണ് പാപത്തെ മറച്ചു വയ്ക്കുവാൻ മൂടി വയ്ക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു. தாவீதின் ஜீவிதத்திலும் அவர் செய்ததான தவறு இதுதான், தன்னுடைய பாவத்தை மறைத்து வைக்க முயற்சித்தார். And to try to cover up one sin, another sin has been doing. ഒരു പാപത്തെ മറയ്ക്കേണ്ടതിന് മറ്റൊരു പാപം ചെയ്യുന്നു. ஒரு பாவத்தை மறைக்கும்படி முயற்சித்த வேளையிலே அடுத்த பாவத்தை செய்தார். Therefore the Bible tells, he that covereth up his sins will not have mercy. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ തിരുവചനം പറയുന്നത് തങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ മറയ്ക്കുന്നവന് കരുണ ലഭിക്കുകയില്ല. ஆகவேதான் வேதம் எப்படி சொல்லுகிறது? தன் பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான் அல்லது இரக்கம் பெற மாட்டான். He that covereth his sin will not prosper in his life. തന്റെ പാപങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ മറച്ചു വെക്കുന്നവൻ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുകയില്ല. தன் ஜீவிதத்தில் பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான். In so many people's life, they are facing failure after failure in their life. അനേക ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നോക്കുമ്പോൾ തോൽവിയെ സംബന്ധിച്ച് കാണുകയാണ്. அவருடைய ஜீவிதத்தில் என்னென்ன ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்று 2ஆம் வசனம் முதலாக நாம் வாசிக்கிறோம். So when you are walking in the ways of the Lord, അതിനാൽ നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ വഴികളിൽ നടക്കുമ്പോൾ ஆகவே நீங்கள் கர்த்தருடைய வழிகளில் நடந்தால் the Lord will bless you, and the Lord will bless your children, the Lord will bless your house. ദൈവം നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ മക്കളെയും നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തെയും അനുഗ്രഹിക്കും. தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார், உங்கள் பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிப்பார், உங்கள் வீட்டை ஆசீர்வதிப்பார். Child of God, what all the blessings we received in our life, it is because our parents, they were feared God and they were walked in the ways of the Lord. ദൈവമക്കളെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം എന്തെല്ലാം അനുഗ്രഹങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുവോ അത് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട അവന്റെ വഴികളിൽ നടന്നത് മുഖാന്തരമായിട്ടാകുന്നു. தேவ பிள்ளைகளே, நம்முடைய ஜீவிதத்தில் என்னெல்லாம் ஆசீர்வாதங்களை நாம் அனுபவிக்கிறோமோ அவைகள் எல்லாம் நம்முடைய பெற்றோர்கள் கர்த்தருக்கு பயந்து அவருடைய வழிகளில் நடந்ததான பலனாகும். If that blessing should be carried on in your life, or
your house, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലോ നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലോ ആ അനുഗ്രഹം തുടർന്നു പോകണമെങ്കിൽ உங்கள் ஜீவித்திலும் உங்கள் வீட்டிலும் அந்த ஆசீர்வாதங்கள் தொடர்ந்து வர வேண்டும் என்றால் now it is your time. You have to fear God and walk in His ways. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സമയമാകുന്നു. നിങ്ങളുടെ കാലത്ത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടവന്റെ വഴികളിൽ നടക്കണം. இப்போது உங்கள் காலமா இருக்கிறது. நீங்கள் கர்த்தருக்கு பயந்து கர்த்தருடைய வழியில் நடக்க வேண்டும். And let your children should learn that practice from you. നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ അഭ്യസനം നിങ്ങളുടെ മക്കളും പഠിക്കുവാനിടയാകട്ടെ. உங்களிடத்திலிருந்து உங்கள் பிள்ளைகள் அதை படித்து பரிசித்துக் கொள்ளட்டும். As the Bible tells, Abraham, Isaac and Jacob, they all were lived in tents. വേദപുസ്തകം പറയുന്ന പോലെ അബ്രഹാം, ഇസ്ഹാക്ക്, യാക്കോബ് ആദിയായവരൊക്കെയും കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്തു. ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்கோபு 3 பேரும் கூடாரங்களிலே குடியிருந்ததை வேதம் சொல்லுகிறதே. They were all were rich, but they were all were learned to dwell in the tents. അവരൊക്കെയും അതിസമ്പന്നരായിരുന്നിട്ടും കൂടാരങ്ങളിൽ പാർക്കുന്ന അനുഭവത്തെ ജീവിതത്തിൽ പരിചയിച്ചു. அவர்கள் எல்லாரும் ஐஸ்வர்யவங்களாய் இருந்த போதிலும் கூட கூடாரங்களில் தங்கியிருப்பதை பயிற்சித்துக் கொண்டார்கள். If you ask Jacob, how did you learn, means Jacob will tell that I learned from my father. യാക്കോബിനോട് യാക്കോബേ നീ ഇതെങ്ങനെ പഠിച്ചുവെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്റെ അപ്പനിൽ നിന്നും ഞാനത് പഠിച്ചുവെന്ന് യാക്കോബ് പറയും. யாக்கோபே நீர் இதை எப்படி படித்துக் கொண்டீர் என்று கேட்டால் யாக்கோபு சொல்லுவார், என் தகப்பனிடத்தில் கற்றுக்கொண்டேன். The Isaac will tell, I learned from my father. ഇസ്ഹാക്ക് പറയും എന്റെ അപ്പനിൽ നിന്ന് ഞാനത് പഠിച്ചുവെന്ന്. ஈசாக்கும் அப்படியே சொல்லுவார், என் தகப்பனிடத்தில் கற்றுக்கொண்டேன். So in all the blessings, they were all were lived in the tents, the Bible tells. ആയതുകൊണ്ട് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു അവരെല്ലാവരും കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്തുവെന്ന്. ஆகவேதான் வேதம் சொல்லுகிறது, அவர்கள் எல்லாரும் கூடாரங்களிலே குடியிருந்தார்கள். Dwelling in the tents means it speaks about the faith life. കൂടാരങ്ങളിൽ പാർക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസ ജീവിതത്തെ നയിക്കുന്നതിനെ കാണിക്കുന്നു. கூடாரங்களில் குடியிருப்பது விசுவாச ஜீவியம் செய்வதை குறிக்கிறது. Remaining in the same fellowship which the Father has been taught him. അപ്പൻ അവരെ പഠിപ്പിച്ചതായ അതേ കൂട്ടായ്മയിൽ തുടർന്നു പോകുന്ന അനുഭവം. தகப்பன் போதித்ததான அதே ஐக்கியத்தில் தொடர்ந்து ஜீவிப்பதை குறிக்கிறது. So let us be an example for our children. നമുക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുൻപാകെ ഒരു നല്ല മാതൃകയായിരിക്കാം. ஆகவே நாம் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நல்ல முன்மாதிரியாக இருப்போமாக. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். Whatever you will sow, you will reap more than you will reap. നിങ്ങൾ എന്ത് വിതയ്ക്കുന്നുവോ അത് കൊയ്യും, അതിലുപരിയായും കൊയ്യും. நீங்கள் எதை விதைக்கிறீர்களோ அதையே அறுப்பீர்கள், அதை காட்டிலும் அதிகமாக அறுப்பீர்கள். David done that work in secretly, but your sins will be made public, the Bible tells. ദാവീദ് അത് രഹസ്യത്തിൽ ചെയ്തു. വേദപുസ്തകം പറയുന്നു നിന്റെ പാപങ്ങൾ പരസ്യമാക്കപ്പെടും. தேவன் அந்த பாவத்தை ஒளிப்பிடத்தில் அல்லது ரகசியமாய் செய்தார். ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது, முன்பாகவும் எல்லாருக்கும் முன்பாகவும் வெளிரகமாக செய்விப்பேன். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். You committed adultery with Bathsheba. നീ ബത്ശേബയുമായി വ്യഭിചാരം ചെയ്തു. நீ பத்சேபாளிடத்தில் விபசார பாவம் செய்தாய். Chapter 12 verse 11, so will others men do to your wives. 12-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 11-ാം വാക്യം, ഇതുപോലെ മറ്റുള്ളവർ നിന്റെ ഭാര്യമാരോടും അങ്ങനെ ചെയ്യും. ஆகவே அதன் நிமித்தமாக மற்றவர்கள் உன் கண்கள் பார்க்க உன் ஸ்திரீகளுக்கு செய்வார்கள். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். He killed Uriah. അവൻ ഉരിയാവിനെ കൊന്നു. அவர் உரியாவை கொன்றார். His son, he lost his son. തന്റെ മകനെ തനിക്ക് നഷ്ടമായി. தன்னுடைய குமாரனை இழந்தார். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். He wanted to take Bathsheba. ബത്ശേബയെ അവൻ എടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. பத்சேபாளை எடுத்துக்கொள்ள விரும்பினார். And what we can see, his son Amnon took his own sister. We are seeing Tamar. We are seeing. നാം കാണുമ്പോൾ തന്റെ സ്വന്തം മകനായ അമ്നോൻ സ്വന്തം സഹോദരിയെ താമാറിനെ എടുത്തതായി കാണുന്നു. அதன் நிமித்தமாக நாம் பார்க்கிறோம், தன்னுடைய சொந்த குமாரன் அம்னோன் தன்னுடைய சொந்த சகோதரியாக தாமாரை எடுத்துக்கொள்ள விரும்பினார். So how did all this sin came in his house, in his family? ഈ പാപങ്ങളൊക്കെയും തന്റെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ വീട്ടിൽ എങ്ങനെ കടന്നു വന്നു? ஆகவே இந்த பாவங்கள் எல்லாம் இவனுடைய ஜீவியத்தில் இந்த குடும்பத்திற்குள் எப்படி வந்தன? That is what the Bible tells, whatever you will sow, you will reap. അതാകുന്നു വേദപുസ്തകം പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ എന്ത് വിതയ്ക്കുന്നുവോ അത് തന്നെ നിങ്ങൾ കൊയ്യും. அதைதான் வேதம் சொல்லுகிறது, நீங்கள் எதை விதைத்தீர்களோ அதையே அறுப்பீர்கள். When we read about Amnon, what he done, so we will have some bitterness or we will have angry towards him. അമ്നോൻ ചെയ്തത് നാം വായിക്കുമ്പോൾ അവനോട് നമുക്കൊരു കയ്പ അല്ലെങ്കിൽ കോപം തോന്നും. அம்னோன் செய்ததான காரியத்தை வாசிக்கும் வேளையிலே அவனுக்கு விரோதமாக ஒரு கோபமும் கசப்பும் நமக்கு வருகிறது. How did this sin came in his family? എപ്രകാരം ഈ പാപം അവന്റെ കുടുംബത്തിൽ വന്നു? ஆனால் இந்த பாவம் எப்படியாக அந்த குடும்பத்திற்குள் வந்தது? This is what one that sin that David created, that sin only now is
working in his family. ദാവീദ് ചെയ്ത ഒരേ ഒരു പാപമാകുന്നു ഇപ്പോൾ അവന്റെ കുടുംബത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. தாவீது செய்ததானது ஒரே ஒரு பாவம் அவனுடைய குடும்பத்தில் இப்போது கிரியை செய்து வருகிறது. One day David neglected to do his responsibility. ഒരു നാളിൽ തന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റുന്നതിൽ ദാവീദ് അത് അവഗണിച്ചു കളഞ്ഞു. ஒரு நாள் தன்னுடைய உத்தரவாதத்தை செய்வதிலிருந்து தாவீது அசட்டை செய்தார். As a king, he had a responsibility to go and fight the battle. രാജാവായിരിക്കുന്നുണ്ട് പോയി യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നൊരു ഉത്തരവാദിത്വം തനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ராஜாவாக இருந்த நிமித்தம் அவர் சென்று யுத்தத்தை செய்யும் உத்தரவாதம் இருந்தது. Because he despised or he neglected that responsibility in his life. തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ തുച്ഛീകരിച്ച് അവഗണിച്ചതുകൊണ്ട് தன்னுடைய ஜீவிதத்தில் அந்த உத்தரவாதத்தை அசட்டை செய்தது நிமித்தமாக Chapter 15 verse 1 to 37, Absalom want to take that throne. 15-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1 മുതൽ 37 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അബ്ശാലോമിന്റെ സിംഹാസനം പിടിച്ചടക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. 2 சாமுவேல் 15ஆம் அதிகாரம் 1 முதல் 37ஆம் வசனங்களை வாசிப்போம் என்றால் அப்சலோம் தாவீதின் சிங்காசனத்தை எடுத்துக்கொள்ள முயற்சித்தான். Praise be to God. ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം. ஸ்தோத்திரம். So whatever we will do, it will become unto us. അതിനാൽ നാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്കും സംഭവിക്കും. ஆகவே நாம் எதை செய்கிறோமோ அதே காரியம் நமக்கு வந்து நேரிடும். He was given a message to Joab to kill that Uriah. ഊരിയാവിനെ കൊല്ലണമെന്നൊരു സന്ദേശം യോബാബിന് ദാവീദ് കൊടുത്തു. ஊரியாவை கொன்று போடும்படியான ஒரு செய்தியை யோபாபுக்கு அனுப்பினார். In the thick battle, he just leave him alone. യുദ്ധം കഠിനമായിരിക്കുന്ന ഇടത്ത് അവനെ തനിയെ വിട്ടേക്കണം. யுத்தம் அதிகமாய் நடக்கிறதான இடத்திலே ஊரியாவை தனியே விட்டு விடுங்கள். That message has been given to Joab. യോബാബിന്റെ പക്കൽ ആ സന്ദേശം കൊടുക്കപ്പെട്ടു. அந்த செய்தி யோவாபினிடத்தில் கொடுக்கப்பட்டது. Later on, for this also David had to pay the price. പിന്നീട് ഇതിനും ദാവീദിന് വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു. பிற்காலத்தில் இந்த காரியத்திற்கும் தாவீது பதில் கொடுக்க வேண்டியதானது. In chapter 18 verse 9 to 15, when Absalom was stuck into that tree. 18-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 9 മുതൽ 15 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അബ്ശാലോം ആ കരുവേലകത്തിൽ പിടിപെട്ടപ്പോൾ 2 சாமுவேல் 18ஆம் அதிகாரம் 9 முதல் 15ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கும்போது அப்சலோம் கர்வாலி மரத்தில் சிக்குண்ட வேளையில் The same Joab only killed him. അതേ യോവാബ് തന്നെ അബ്ശാലോമിനെ കൊന്നു. இதே யோவாபு தான் அப்சலோமினையும் கொன்றான். The same Joab only went and killed that Absalom. ആ സന്ദർഭത്തിൽ യോവാബ് തന്നെയാകുന്നു ചെന്ന് അബ്ശാലോമിനെ കൊന്നത്. இதே யோவாபு தான் அப்சலோமை அங்கு சென்று அப்சலோமை கொன்றான். But given the message, somehow save my son. എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്റെ മകനെ രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് അവനോട് ദൂത് അറിയിച്ചിരുന്നു. எப்படியாகிலும் பிள்ளையாண்டானை என் நிமித்தமாய் மெதுவாய் நடத்துங்கள் என்பதே கொடுக்கப்பட்ட செய்தியா இருந்தது. You made that Uriah to be fall alone in a thick battle. ആ കഠിനമായ യുദ്ധത്തിൽ വീണുപോകുവാൻ ഊരിയാവിനെ നീ തന്നെയാണ് അനുവദിച്ചത്. ஆனால் கடினமான யுத்தத்திலே தனியாக நின்று பட்டு போகும்படி நீர்தானே ஊரியாவை அப்படி செய்தீர். Same thing was happening to his own son. അതേ കാര്യം തന്റെ സ്വന്തം മകനിൽ ഇതാ സംഭവിക്കുന്നു. அதே காரியம் தன்னுடைய சொந்த குமாரன் ஜீவிதத்தில் நடக்கிறது. Whom he given the message to kill, that same person is killing his own son now. ആരുടെ വക്കലാകുന്നു ഊരിയാവിനെ കൊല്ലണമെന്നുള്ളതായ സന്ദേശം ദാവീദ് കൊടുത്തതോ അതേ വ്യക്തി തന്നെ ദാവീദിന്റെ സ്വന്തം മകനെ ഇപ്പോൾ കൊല്ലുകയാണ്. ஊரியாவை கொல்லும்படி செய்தியை யாரிடத்தில் அனுப்பினாரோ அதே நபர் தன்னுடைய குமாரனை இப்போது கொல்லுகிறார். What you will sow, you will reap. നിങ്ങൾ എന്ത് വിതയ്ക്കുന്നുവോ അത് നിങ്ങൾ കൊയ്യും. நீங்கள் விதைக்கிறதே அறுப்பீர்கள். More than you will reap. അതിലുപരിയായി അധികമായി നിങ്ങൾ കൊയ്യും. அதை காட்டிலும் அதிகமாக அறுப்பீர்கள். One more thing I want to tell you, and I want to finish my words. ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്താം. இன்னும் ஒரு காரியத்தை சொல்லி என் வார்த்தைகளை முடிக்கிறேன். He took a sword to cover up his sins. தன்னுடைய பாவங்களை மறைக்கும்படி அவர் பட்டயத்தை கையில் எடுத்தார். തന്റെ പാപം മറയ്ക്കേണ്ടതിന് അവൻ വാളെടുത്തു. And that sword, later on, it was not departed from his house. ആ വാൾ പിന്നീട് അവന്റെ വീടിനെ വിട്ടുമാറാതെ ഇരുന്നു. அந்த பட்டயம் தன்னுடைய வீட்டை விட்டு பின்வாங்காமல் இருந்தது. In 2 Samuel chapter 12 verse 10, 2 ശമൂവേൽ 12-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 10-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ 2 சாமுவேல் 12ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். to cover up his own sin, തന്റെ സ്വന്തം പാപത്തെ മറയ്ക്കേണ്ടതിന് தன்னுடைய சொந்த பாவத்தை மறைக்கும்படியாக was using that sword to kill that Uriah. ഊരിയാവിനെ കൊല്ലേണ്ടതിന് ആ വാൾ അവൻ ഉപയോഗിച്ചു. ஊரியாவை கொல்லும்படியாக பட்டயத்தை பயன்படுத்தினார். Read that chapter 12 verse 10 please. 12-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 10-ാം വാക്യം ദയവായി വായിക്കാം. 2ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். Now therefore the sword shall never depart from thine house, because thou hast despised me, and hast taken the wife of Uriah the Hittite to be thy wife.
இப்பொழுதும் நீ என்னை அசட்டை பண்ணி ஏத்தியராகிய உரியாவின் மனைவியை உனக்கு மனைவியாக எடுத்துக்கொண்டபடியினால் பட்டயம் என்றென்றைக்கும் உன் வீட்டை விட்டு விலகாது இருக்கும். That sword will never depart from your house. നിന്റെ ഗൃഹത്തെ വിട്ട് ഒരിക്കലും മാറുകയില്ല. பட்டயம் உன் வீட்டை விட்டு விலகாது இருக்கும். This is why David again and again he was keep on facing so many enemies in his life. ആയതുകൊണ്ടാകുന്നു പിന്നീട് തുടർന്ന് അനവധി ശത്രുക്കളെ ദാവീദിന് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ തുടർമാനമായി നേരിടേണ്ടി വന്നത്. இது நிமித்தமாக தான் தாவீது தன்னுடைய ஜீவிதத்திலே பிற்காலத்தில் மீண்டும் மீண்டுமாக சத்துருக்களை எதிர்கொண்டார். This is why later on his family has been faced to so many civil wars. ആയതുകൊണ്ടാകുന്നു തന്റെ കുടുംബം പിന്നീട് അനവധി ആഭ്യന്തര യുദ്ധങ്ങളെ നേരിടേണ്ടതായി വന്നത്. இது நிமித்தமாக தான் தன்னுடைய ஜனத்தார் குடும்பத்தார் பிற்காலத்திலே அநேக உள்நாட்டு யுத்தங்களை சந்தித்தார்கள். So how much true it is that whatever you will sow you will reap. ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് വിതച്ചാലും അത് കൊയ്യുമെന്നുള്ളത് എത്ര സത്യമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ஆகவே நீங்கள் விதைப்பதே அறுப்பீர்கள் என்பது மிக உண்மையான காரியம் என்பதை பாருங்கள். So this is why it is mentioned in one matter he has been done sin. ആയതുകൊണ്ടാകുന്നു ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം അവൻ പാപം ചെയ്തുവെന്ന്. ஆகவேதான் இப்படி எழுதியிருக்கிறது, அந்த ஒரே ஒரு சங்கதி அல்லது ஒரே ஒரு காரியத்தில் மட்டும் அவர் பாவம் செய்தார். In that one matter, that sin, how much trouble he have to face, his family has to face in his life. ആ ഒരേ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം പാപം ചെയ്തിട്ടും അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവന്റെ കുടുംബത്തിൽ എത്ര വിധமான പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കലക്കങ്ങളിലൂടെ അവർക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു. அவர் அந்த ஒரே ஒரு காரியத்தில் பாவம் செய்த நிமித்தமாக அவரும் அவர் குடும்பமும் எவ்வளவு பிரச்சனைகளை சந்தித்தார்கள். All these problems what is came in his family, it is because of that one sin. തന്റെ കുടുംബത്തിൽ വന്നതായ സകല പ്രശ്നങ്ങളും അതിന് ആധാരം എന്നത് താൻ ചെയ്തതായ ഒരേ ഒരു പാപമായിരുന്നു. தன்னுடைய குடும்பத்தில் வந்ததான எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் காரணம் என்பது அந்த ஒரே ஒரு பாவமாகும். Oh child of God, this is why we have to away from that sinful life. ദൈവവേദനേ ആയതുകൊണ്ടാണ് നാം ഈ വിധ പാപ ജീവിതം വിട്ട് ഒഴിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്. ஞான தேவ பிள்ளையே, இது நிமித்தமாக தான் பாவ ஜீவித்தை விட்டு நாம் அகன்று இருக்க வேண்டும். Let us take this good lesson in our life. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ നല്ല പാഠം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എടുത്തുകൊള്ളാം. நம்முடைய ஜீவித்திலும் இந்த நல்ல பாடத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். Not to go in that same sin. അതേ പാപത്തിൽ നാം പോകേണ്ടതിനല്ല, அதே பாவத்தில் செல்லும்படியாக அல்ல. That sin has been revealed. It is because this is what will happen if a man will commit sin. This is what will happen for his family if he do this work. ഈ പാപം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള പാപം ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ കുടുംബത്തിൽ ഇന്നവണ്ണം സംഭവിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിനാകുന്നു. ஒரு நபர் தன்னுடைய ஜீவிதத்தில் பாவம் செய்தால் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் தான் தன் ஜீவிதத்திலும் குடும்பங்களிலும் நடக்கும் என்பதை நிரூபிக்கும்படியாகவே இந்த காரியம் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. So for any of your benefit, don't try to harm anyone. ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആദായം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതിന് ആർക്കും നിങ്ങൾ ദോഷം ചെയ്യാതിരിപ്പീൻ. ஆகவே உங்களில் ஒருவருக்கும் ஒரு லாபம் உண்டாகும்படியாக மற்றவர்களுக்கு தீங்கு செய்ய நினைக்க வேண்டாம். To fulfill your own pleasures, don't harm anyone. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സന്തോഷം നിവർത്തിക്കേണ്ടതിന് ആർക്കും നിങ്ങൾ ഹാനി വരുത്തരുത്. உங்கள் சுயத்தின் உங்கள் சொந்தமான இன்பத்திற்காக நீங்கள் மற்ற யாருக்கும் துன்பம் செய்ய வேண்டாம். Don't create any trouble to anyone. ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നവും നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കരുത്. யாருக்கும் எந்த தீமையும் சிருஷ்டிக்க வேண்டாம். The life which Jesus showed towards us, യേശു നമ്മോട് കാണിച്ചതായ ജീവിതം എന്നത്, இயேசு நமக்கு வெளிப்படுத்தின ஜீவம் என்பது, he was going and doing the good. താൻ നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞു. அவர் நன்மை செய்கிறவராய் சுற்றி திரிந்தார். As we read in the book of Acts chapter 10 verse 38, അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം 10-ാം അധ്യായം 38-ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ அப்போஸ்தல நடபடிகள் 10-ാം அதிகாரம் 38-ാം വചനത്തിൽ വാസിக்கிறோம். Jesus is gone through village to village and he was doing good and good alone. യേശു ഗ്രാമങ്ങൾ തോറും സഞ്ചരിച്ച് നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞു വന്നു. ஒவ்வொரு கிராமமுமாக கர்த்தராக இயேசு நன்மை செய்கிறவராகவே சுற்றி திரிந்தார். So how much possible you can do it good to others, do it. ആയതുകൊണ്ട് എത്ര കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമാണോ അതിനൊത്തവണ്ണം നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിപ്പീൻ. ஆகவே எவ்வளவு அதிகமாக உங்களால் மற்றவர்களுக்கு நன்மை செய்ய முடியுமோ அவ்வளவு அதிகமாக மற்றவர்களுக்கு நன்மை செய்யுங்கள். If you doesn't know to do good, നന്മ ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും, நன்மை செய்யும்படி உங்களுக்கு தெரியவில்லை என்றால் remain silent but don't do any evil to anyone. നിങ്ങൾ മൗനമായിരിപ്പീൻ. ആർക്കും ഒരു ദോഷവും തിന്മയും ചെയ്യരുത്. நீங்கள் அமைதியாக சும்மா இருங்கள், மற்றவர்களுக்கு எந்த தீமையும் செய்ய வேண்டாம். Child of God, how much possible you can do it good, you do it good and that good will return unto you and your family. ദൈവമക്കളെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുവാൻ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ കഴിയുമോ അതിനൊത്തവണ്ണം നന്മ ചെയ്യുവീൻ. നന്മ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലേക്കും வருவானிடையாகும். அருமையான தேவ பிள்ளையே, உங்களால் முடிந்தவரை மற்றவர்களுக்கு நீங்க நன்மை செய்யுங்கள். அந்த நன்மை என்பது உங்கள்
வரும். Altogether we are seeing a crisis around us. നാം എല്ലാവരും തന്നെ നമ്മുടെ ചുറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രതിസന്ധി കാണുകയാണ്. நாம் எல்லோரும் சுற்றி ஒரு கலங்கின ஒரு சூழ்நிலையில பார்க்கிறோம். How much possible, let us hold our hands together. എത്രത്തോളം കഴിയുന്നിടത്തോളം നമ്മുടെ കരങ്ങളെ നമുക്ക് ചേർത്ത് പിടിക്കാം. கூடுமானவரை நம்முடைய கரங்களை உறுதியாய் பிடித்துக் கொள்வோம். And let us support each other. നമുക്ക് അന്യോന്യം പിടിച്ചു വഹിക്കാം. ஒருவருக்கொருவர் நாம் தாங்கி உதவி செய்வோம். Even though if you are not able to help in a financial way, സാമ്പത്തികമായ നിലയിൽ സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ലെങ്കിലും, ஒருவேளை பொருளாதார ரீதியில் உங்களால் உதவி செய்ய முடியவில்லை என்றால், please take some burden and pray and help them. നിങ്ങൾ ഭാരമെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവരെ സഹായിപ്പീൻ. நீங்கள் பாரப்பட்டு அவர்களுக்காக ஜெபத்தில் உதவி செய்யுங்கள். Praise be to God. ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். This is the time to support each other. അന്യോന്യം സഹായിക്കേണ്ട പിന്താങ്ങേണ്ടുന്ന സമയമാകുന്ന വിധം ஒருவருக்கொருவர் உதவி செய்யும் காலம் இதுவாக இருக்கிறது. Galatians chapter 6 verse 2 the Bible tells. ഗലാത്യലേഖനം 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 2-ാം വാക്യത്തിൽ വേദപുസ്തകം പറയുമ്പോൾ, கலாத்தியர் 6-ாம் அதிகாரம் 2-ாம் வசனத்தில் வேதம் இப்படி சொல்லுகிறது. They take burden each other and fulfill the law, God's law. തമ്മിൽ ഭാരങ്ങളെ ചുമപ്പീൻ, ഇങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ന്യായപ്രമാണം നിവർത്തിപ്പീൻ. ஒருவர் பாரத்தை ஒருவர் சுமந்து இப்படியே கிறிஸ்துவின் பிரமாணத்தை நிறைவேற்றுங்கள். Don't accuse anyone, don't criticize anyone. ആരെയും പഴിചാരരുതോ, ആരെയും വിമർശിക്കരുതോ, ஒருவரையும் குற்றம் சுமத்தவோ விமர்சிக்கவோ வேண்டாம். Don't condemn anyone. ആരെയും നിങ്ങൾ കുറ്റം വിധിക്കരുതോ, ஒருவரையும் குற்றம் தீர்க்க வேண்டாம். Seeing the state of others, don't laugh. മറ്റുള്ളവരുടെ അവസ്ഥ കണ്ട് നിങ്ങൾ ചിരിക്കരുതോ, மற்றவர்கள் நிலவரத்தை பார்த்து நீங்கள் நகைக்க வேண்டாம். Because whatever we are do, it will return one day unto us. എന്തുകൊണ്ടാൽ നാം ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും അത് നമ്മിലേക്ക് ഒരു നാൾ മടങ്ങി വരും. ஏனென்றால் நாம் செய்யும் எல்லா காரியமும் ஒரு நாள் நமக்கே திரும்பி வரும். Today if you are doing good, this good will return one day in your life. ഇന്ന് നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു നാളിൽ അതേ നന്മ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മടങ്ങി വരും. இன்றைக்கு நீங்கள் நன்மை செய்தால் இதே நன்மை ஒரு நாள் உங்கள் ஜீவிதத்தில் திரும்பி வரும். Because of all the goodnesses what you are doing today, it will return unto your children in your children's life. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ജീവിതമായ സകല നന്മകളും ഒരു നാളിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മേൽ അത് നന്മയായി മടങ്ങി വരും. இன்றைக்கு நீங்கள் செய்கிறதான நன்மையான எந்த காரியமும் ஒரு நாள் உங்கள் பிள்ளைகள் ஜீவிதத்தில் வந்து நிறைவேறும். What we see in one sin, what the David came in his life came, and that's because of that sin. Entire that family has been gone in that same path. നാം കണ്ട ഒരു കാര്യം, ദാവീദ് ചെയ്ത ഒരേ ഒരു പാപം നിമിത്തമായി തന്റെ മുഴുവൻ കുടുംബവും അതേ പാപത്തിൽ തന്നെ തുടർന്നു പോകേണ്ടതിനിടയായി തീർന്നു. நாம் இப்போது பார்த்தோமே, தாவீது செய்த அந்த ஒரே ஒரு பாவம் அந்த முழு குடும்பமும் அதே பாதையில் நடந்தேறும்படி செய்தது. How created a pain in the entire the family. മുഴുവൻ കുടുംബത്തിലും അത് വലിയ വേദന ഉളവാക്കി. முழு குடும்பத்திலும் ஒரு பெரிய வேதனை வலியை உருவாக்கினது. How the disturb came in the entire the family. ആ കുടുംബത്തിലൊക്കെ എത്ര അസ്വസ്ഥതയെ അത് സൃഷ്ടിച്ചു. அந்த முழு குடும்பத்திற்கும் எவ்வளவு தொந்தரவு வந்தது. Let us make use of the time which God given unto us. ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയതായ സമയത്തെ നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிறதான இந்த காலத்தை பயன்படுத்துவோம். God loved us and given here this beautiful time in our life. ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചത് മുഖാന്തരമായി മനോഹരമായ സുന്ദര അവസരത്തെ ദൈവം നമുക്ക് തന്നു. தேவன் நம்மை நேசித்து இந்த அழகான ஒரு நேரத்தை சந்தர்ப்பத்தை நமக்கு தந்திருக்கிறார். Let us make use of these days. നമുക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. இந்த நாட்களை நாம் பயன்படுத்துவோம். Let us turn towards God. നമുക്ക് ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയാം. தேவனிடத்திற்கு நாம் திரும்புவோம். No more time for us. ഇനി നമുക്ക് സമയമില്ല. இனி நமக்கு காலமே இல்லை. Very soon our Jesus is going to come. താമസം വിനാ നമ്മുടെ യേശു വരുവാൻ പോകുന്നു. நம்முடைய இயேசு இதோ சீக்கிரம் வரப்போகிறார். Let us prepare ourselves to meet our Lord. നമ്മെ തന്നെ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ എതിരേൽക്കേണ്ടതിനായി നമുക്ക് ഒരുക്കാം. நம்முடைய ஆண்டவரை சந்திக்கும்படி நம்மை நாமே May ஆயத்தப்படுத்துவோம். the good God bless us with these words. ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും വചനങ്ങളാൽ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. இந்த வார்த்தையினால் நம்முடைய நல்ல தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. എന്റെ വാക്കിലും എൻ ക്രിയയിലും എന്റെ നാവിലും വന്നതാ. എന്റെ വാക്കിലും എൻ ക്രിയയിലും എന്റെ നാവിലും വന്നതാ. എല്ലാ പാപവും നീക്കി എന്നെ നീ ഏറ്റവും വെണ്മയാക്കണേ. എല്ലാ പാപവും നീക്കി എന്നെ നീ ഏറ്റവും വെണ്മയാക്കണേ. എന്റെ
തിരിപ്പിക്കട വംശന തിരിക്കട മാലിക്കട തിരിക്കട വംശന തിരിക്കട വംശന. Hallelujah, hallelujah. Amen. As we heard about the life of David, ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് നാം കേട്ടതുപോലെ ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നാം കേട്ടവണ്ണമാണ് God testified about him, a man after my own heart. എന്റെ സ്വന്തം ഹൃദയത്തിന് ബോധിച്ച പുരുഷൻ എന്ന ദൈവം അവനെ കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു. என்னுடைய இருதயத்துக்கு ஏற்ற புருஷன் என்று தேவன் அவரை குறித்து சாட்சி கொடுத்தார். Obey all the commandments of God. അവൻ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകളൊക്കെയും അനുസരിച്ചു. தேவனுடைய கட்டளைகளுக்கெல்லாம் கீழ்ப்படிந்து வந்தார். Please God in every matter. എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ദൈവത്തെ അവൻ സാധിപ്പിച്ചു. எல்லா காரியத்திலும் தேவனை பிரியப்படுத்தினார். But that sin which he committed against God, which he hidden in life, by which we heard so many troubles and temptations and war and killings which take place in his family. എന്നാൽ ദൈവത്തിന് വിരോധമായി അവൻ ചെയ്ത ജീവിതത്തിൽ മറച്ചു വെച്ചതായ പാപം നിമിത്തമായിട്ട് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ പലവിധമായ യുദ്ധങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, പോരാട്ടങ്ങളൊക്കെയും കടന്നു വരുവാനിടയായി. ஆனால் தன்னுடைய ஜீவிதத்தில் செய்ததான அந்த ஒரே பாவத்தை அவர் மறைத்து வைத்த நிமித்தமாக பலவிதமான பிரச்சனைகள், சோதனைகள், கொலைபாதகங்கள் தன்னுடைய குடும்பத்தில் வந்தது. We all know about his life. അവന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നാം അറിയുന്നുവല്ലോ. அவருடைய ஜீவித்தை குறித்து நாம் அறிந்திருக்கிறோமே. When God revealed to that secret sin which he done through that prophet, he started to confess in the presence of God. ആ പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരമായി രഹസ്യമായി അവൻ ചെയ്ത പാപം ദൈവം അവന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. ദൈവസന്നിധിയിൽ അവൻ ഏറ്റുപറയുവാൻ തുടങ്ങി. அந்த தீர்க்கதரிசி மூலமாக தேவன் தான் ஜீவிதத்தில் செய்ததான ரகசிய பாவத்தை வெளிப்படுத்தி கொடுத்த வேளையிலே உடனே தேவனுக்கு முன்பாக அறிக்கை செய்து தாழ்த்தினார். As he killed the wife of Uriah. ഊരിയാവിന്റെ Wife of Uriah. Uriah, the wife of Uriah. He killed the wife of Uriah. ആ ഊരിയാവിന്റെ ഭാര്യയെ അവൻ കൊന്നു. உரியா Kill. உரியாவின் மனைவியை கொன்றார். He killed that man and took the wife of him. അവൻ ഊരിയാവിനെ കൊന്നു, ഊരിയാവിന്റെ ഭാര്യയെ എടുത്തു. உரியாவை கொன்று அவன் மனைவியை இவர் எடுத்துக்கொண்டார். That was a great sin in the sight of God. ദൈവദൃഷ്ടിയിൽ അത് വലിയൊരു പാപമായിരുന്നു. தேவனுடைய பார்வையில் அது ஒரு பெரிய பாவமா இருந்தது. He tried to hide it. ഇത് അവൻ മറച്ചു വെക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു. அதை மறைத்து வைக்கும்படி முயற்சித்தார். Because of that hiding, the wrath of God kindled upon his life. ആ മറച്ചു വയ്ക്കൽ മുഖാന്തരമായി ദൈവ കോപം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ജ്വലിച്ചു. அது மறைத்து வைத்த நிமித்தமாக தேவனுடைய கோபம் அவருடைய ജീവിതത്തിൽ When he started to confess in the presence of God, എന്നാൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏറ്റുപറയുവാൻ അവൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ தேவசமூகத்தில் அறிக்கை செய்ய துவங்கின வேளையில் he received the forgiveness from the Lord. കർത്താവിൽ നിന്ന് പാപക്ഷമയെ അവൻ പ്രാപിച്ചു. தேவனிடத்திலிருந்து மன்னிப்பை பெற்றுக்கொண்டார். This morning time examine our life. ഇന്ന് രാവിലെ വേളയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമുക്ക് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം. இந்த காலை வேளையிலே நம்முடைய ஜீவிதத்தை There சோதித்து is பார்ப்போம். power in the blood of Jesus. യേശുവിന്റെ രക്തത്തിൽ ശക്തിയുണ്ടോ? இயேசுவின் இரத்தத்தில் வல்லமை இருக்கிறது. If we confess our sin, he is righteous to forgive our sin. നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ നാം ഏറ്റുപറയുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിപ്പാൻ തക്കവണ്ണവൻ നീതിമാനാകുന്നു. நம்முடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கை செய்வோம் என்றால் நம்முடைய பாவங்களை மன்னிக்கத்தக்கவர் நீதி உள்ளவராய் The இருக்கிறார். word of God which we heard, whoso covereth their sin shall not prosper. നാം ഇപ്പോൾ കേട്ട തിരുവചനത്തിൽ തന്റെ പാപങ്ങളെ മറയ്ക്കുന്നവൻ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുകയില്ലെന്ന് കണ്ടു. தன்னுடைய பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான் என்று வேதத்தில் வாசித்தோம். Whoso confess and forsake it, ആർ അത് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നുവോ அதை அறிக்கை செய்து we shall have விட்டுவிடுகிறவனோ mercy of God. അവൻ ദൈവത്തിന്റെ കരുണയെ പ്രാപിക്കും. அவன் தேவனிடத்தில் இரக்கம் This பெறுவான். morning time we must return from this place receiving the mercy of God by confessing our sin. ഇന്ന് രാവിലെ സമയം നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ നാം ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ദൈവത്തിന്റെ കരുണ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഈ സ്ഥലം വിട്ട് നാം മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ. இந்த காலை வேளையிலே தேவனிடத்தில் நம்முடைய பாவங்களை அறிக்கை செய்து விட்டு இரக்கம் பெற்று திரும்பி செல்ல வேண்டும். Door of the grace is going to shut very soon. കൃപയുടെ വാതിലിതാ താമസം വിനാ അടയുവാൻ പോകുന്നു. வெகு சீக்கிரத்தில் கிருபையின் வாசல் அடைபட போகிறது. This is the last moment. ഇതാ നിമിഷമത്രേ. இதே கடைசி There is க்ஷணம். so much time before us. നമ്മുടെ മുൻപിൽ ഇനി അധിക സമയമില്ല. நமக்கு நீண்ட காலம் இனி இல்லை. If we confess our sin, നാം നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുമെങ്കിൽ நம்முடைய பாவங்களை அறிக்கை செய்தால் this morning time itself, that Calvary's blood will wash us thoroughly. ഇന്ന് രാവിലെ സമയം തന്നെ ആ കാൽവരി രക്തം മുഖ്യമായി നമ്മെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കും. இந்த காலை வேளையில் தானே கல்வாரி ரத்தம் நம்மை முற்றிலுமாய் சுத்திகரிக்கும். Yes, believe, dear children of God. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങൾ വിശ്വസിപ്പീൻ. அருமையான தேவ பிள்ளைகளே, இதை விசுவாசியுங்கள். Everybody look at the Calvary. എല്ലാവരും കാൽവരിയിലേക്ക് നോക്കുവിൻ. ஒவ்வொருவரும் கல்வாரி நோக்கி பாருங்கள். Ask the pardon from Jesus. യേശുവിനോട് ക്ഷമയാചിപ്പീൻ. இயேசுவிடத்தில் மன்னிப்பை கேளுங்கள். He is righteous and faithful as to
forgive our sin if we confess this morning itself. ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ നാം